वेलकम एवरीवन आमर ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त स्वागत। आज आम भिडियो ने आसचु जो स्पेशल ओटीटी आपनकर एग्जाम हबार अछि तार मैराथन एक क्लास रही आपनकर 150 एथिरे क्वेश्चन रहिबो डिटेल आंसर रहिबो ता सहित तार एनालिसिस करा जायछि एवं नोट मध्ये आपण डिटेल पाई परिबे। जे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को अछि ता मार्क कर दियाछि सेही भली क्वेश्चन आपण पेपर रे देखिया पई पाइबे। जदि फर्स्ट टाइम आम चैनल को आपण विजिट करछन्ती ताले आपण सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करिया द्वारा आमे जेउ सब वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे एवं ओटीटी वाइज जेउ सब आमे वीडियो अपलोड करिवु ताहा आपण पई इंपोर्टेंट रहिबो। तेनु चलंतु लेट न करी आमे वीडियो स्टार्ट करिबा। देखिबा केउठी पाठ्यक्रम रो एक प्रकार नुहे। ए रछि शिशु केंद्रिक, बी रछि अभिज्ञता भित्तिक, सी रछि अंचल भित्तिक, डी रछि क्रम केंद्रिक। तेन चारोटी ऑप्शन मधुर जदि हमें देखिबा ताले डी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि कर्म केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा पछुआ अप्रखर ओ अविकसित पिला मानकर बुद्धिंग साधारण केते? ए रछि 60 रु 70, बी रछि 70 रु 90, सी रछि 90 रु 100, डी रछि 100 रु 120। तेन चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि 70 रु 90 तांकर बुद्धिंक हेइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा केउठी कैशोर अवस्थार एक सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त? ए रछि भय ओ लाज, बी रछि वयस्क मानक परि व्यवहार, सी रछि चंचलता, डी रछि कल्पना करिबा। तेन चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले बी होछि सटीक आंसर जहा कि वयस्क मानक परि व्यवहार देखैबा। 4 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा आवेग सृष्टिर कारण डैश। ए रछि अभ्यास, बी रछि सहजात प्रवृत्ति, सी रछि शारीरिक विकास, डी रछि धारणार अवधारणा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले बी ऑप्शन इज सटीक आंसर जहा कि सहजात प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा अंतरण प्रशिक्षण केउ शिक्षण तत्व सह संश्लिष्ट? ए रछि प्रजत्न प्रमाद शिक्षण तत्व, बी रछि अनुबंधन शिक्षण तत्व, सी रछि अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व, डी रछि उपयुक्त कोनोसिटी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले सी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा पिला मानकर केउ पर्याय रे दलगत मनोभाव परिवर्तन होइथाय? ए रछि बाल्यावस्था, बी रछि प्राक कैशोरावस्था, सी रछि कैशोरावस्था, डी रछि आद्य परिणत अवस्था। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि प्राक कैशोरावस्था। 7 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा दृष्टि दोष युक्त शिक्षार्थी केउ स्वतंत्र गोष्ठीर अंतर्गत? ए रछि मानसिक असुविधाग्रस्त, सी आर्थिक असुविधाग्रस्त, सी रछि सामाजिक असुविधाग्रस्त, डी रछि कोनोसिटी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताहले डी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि कोनोसिटी नुहे। 8 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा दळे शिक्षार्थी को ऊपरे गोटिए परीक्षण भिन्न भिन्न समय रे 3 थर परीक्षा करागला। लब्धांक गुडिकर तुलनांक +0.72 हैला। एथिरे परीक्षण रो केउ गुणावलीर सूचना मिलिला? ए रछि वैधता, बी रछि विश्वासयोग्यता, सी रछि उपादेयता, डी रछि उपयोगिता। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले ऑप्शन बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि विश्वासयोग्यता। 9 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा केउठी प्रणोदकर उद्देश्य संपर्कित नुहे? एठी मध्ये नेगेटिव क्वेश्चन से पचारिसी ताने ए रछि आचरण रे पुनर्बलन सृष्टि करिबा, बी रछि आचरण रे स्थायित्व आनिबा, सी रछि आचरण को उद्दीपित करिबा, डी रछि आचरण को सक्रिय करिबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले ऑप्शन बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहा कि आचरण रे हमें स्थायित्व आनिबा एहा प्रणोदकर उद्देश्य संपर्कित नुहे। 10 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा शैशवावस्था रे केउ मौलिक आवेग गुडिकर विकास घटी थाए? ए रछि भय उदासीनता आनंद, बी रछि भय क्रोध ईर्षा, सी रछि भय क्रोध विरक्ति, डी रछि भय क्रोध स्नेह।
तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ऑप्शन डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जाकी भय क्रोध ओ स्नेह एही आवेग गुडी को शैशव अवस्था रे हमर बढ़ी थाए। क्वेश्चन गुडी को आमे सिलेक्टिव करके आनिछु तेनु डिटेल भलो भाबरे गोटे गोटे क्वेश्चन आपण देखंतु तापर जाई आपण बुझी परिबे जे क्वेश्चन रो कोन कोन इंपोर्टेंट अछि। 11 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा निर्धारित शिक्षण स्तर हासिल करिबा निमंते केउ शिक्षा व्यवस्थाटी मुख्यतः उपयोगी। ए रछि आनुष्ठानिक शिक्षा, बी रछि पारदर्शिता शिक्षा, सी रछि अंतर्निवेशी शिक्षा, डी रछि सम्मानित शिक्षा। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि पारदर्शिता शिक्षा। 12 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट काहे कि एई भली क्वेश्चन आपण पेपर रे निहाती देखिया पई पाइबे। केउठी भाग विभक्त होई नथिबा तथ्यावलीर माध्यमान निर्णयर सूत्र। ए रे अछि सिग्मा x by n, बी रे अछि x by n, सी रे अछि x by sigma n, डी रे अछि x by n रो होल रूट। तेन 12 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा ताने 4टी ऑप्शन मध्यरु ए होछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि सिग्मा x by n एई सूत्रटी हमें द्वारा माध्यमन हमें बाहर करि परिबा। 30 नंबर जदि हमें क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त केउ शिक्षण नियम दत्त गृह कार्य संपादन पई संपर्कित। ए रे अछि प्रस्तुति, बी रे अछि अनुशीलन, सी रे अछि अनुबंध, डी रे अछि फलाफल। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि अनुशीलन। 40 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा व्यक्तिगत तारतम्य दृष्टिरु निम्नोक्त केउठी उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था अटे। ए रे अछि गोटिए श्रेणी रे दलगत शिक्षादान, बी रे अछि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी माननकु गोटिए श्रेणी रे शिक्षादान, सी रे अछि सबु पिलांको पई समान पाठ्यक्रम आधारित शिक्षादान, डी रे अछि प्रत्येक शिक्षार्थीर दक्षता ओ आवश्यकता आधारित शिक्षादान। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि प्रत्येक शिक्षार्थीर दक्षता ओ आवश्यकता आधारित शिक्षादान आमे ताकू दबा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा केउ उक्तिटी शिक्षक केंद्रिक शिक्षण पई प्रयोज्य। ए रे अछि शिक्षार्थी निजे निजे बही पढ़ी ज्ञान लाभ करंती, बी रे अछि शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करंती, सी रे अछि शिक्षक अधिक सक्रिय रहंती, डी रे अछि शिक्षक शिक्षार्थी घरे शिक्षादान करंती। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि शिक्षक अधिक सक्रिय रुहंती। तो गुण गुडिक मध्यरु केउठी शिशुर जन्मगत। ए रे अछि भय, बी रे अछि आनंद, सी रे अछि ईर्षा, डी रे अछि स्नेह। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले फर्स्ट ऑप्शन होछि हमर सठिक आंसर जहा कि भय। 8 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केतेक प्राप्तांकर माध्यमान हेउछि x, सेमानकर मध्यमा जदि y हुए एवं गरिष्ठक z हेले निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी ठीक। तेणु एटा गुटे हमरो होछि से फार्मूलाटा आमे देखिनबा ताहले ऑप्शन डी होछि एठी हमरो सठिक आंसर जहा कि y = z + 2x by 3। 19 नंबर जदि आमे देखिबा पाठ्यदान आरंभ रे केतेक प्रश्न पचरा जाई थाए एहा शिक्षण रो केउ नियम उपरे पर्यवेसित। ए रे अछि फलाफल, बी रे अछि अभ्यास, सी रे अछि प्रस्तुति, डी रे अछि उपयोग। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होछि एठी हमरो सठिक आंसर जहा कि प्रस्तुति। 21 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउठी शिक्षण रे अंतर्दृष्टि तत्वर उपादान। ए रे अछि अंतर्दृष्टि द्वारा समाहित समस्या अधिक दिन मने रहे, बी रे अछि प्रयत्न प्रमाद तत्व अपेक्षा अंतर्दृष्टि तत्व अधिक फलप्रद, सी रे अछि अंतर्दृष्टि समस्या सहायक अटे, डी रे अछि उपरोक्त समस्त। तेणु 4टी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होछि एठी हमर सठिक आंसर ऑल ऑफ द एबव। गोटिए श्रेणी रे पढुथिबा 20 जन पिलांकर माध्यमान बयस केते दैछि ना 12 वर्ष दैछि। तेणु एठी आमे 12 वर्ष लिखिदेले। तेणु टोटल बयस जदि आमे बाहर करबा ताने 20 * 12 इक्वल केते हेयला ना 240 वर्ष हेयला टोटल पिलांकर।
तापर से कहूँ सेमानक मध्यरु 10 वर्षर गोटे पिला श्रेणी छाड़ी चलीगला ताने एठी माइनस आम 10 करदेले ताने टोटाल बयस केते हेला 230 एबे अछि जणे पिला पड़ी ताने 19 जण अछंती तापर से कहूँ गोटे नुआ पिला नाम लिखेला ताने 19 जण थिले पुनी 20 जण हेगले वर्तमान सेमानकर माध्यमन बयस केते दिछि ना 12.2 माने आमे 20 पिला एबे हेगले जणे कमी थिला एबे पुनी बढ़ी होला 20 हेगले तार माध्यमन बयस केते अछि ना 12.2 इनटू कर देले केते होबो ना ये हेगला 4 ताने 244 तापरे ए 244 आउ 230 माइनस कर देले केते बाहरिबो ना 14 बाहरिबो आंसर तेनो ऑप्शन बी होजी हमर सठिक आंसर तेनो एबे देखिबा नुआ पिलाटार बयस केते होबो ना 14 वर्ष होबो ऑप्शन बी इज सठिक आंसर प्राय बुझी जाइथिबे जदि बुझिबा नथिबे पुणी आउथरे बेक करी देखि नेबे 22 क्वेश्चन जदि हमें देखिबा मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी को नियंत्रण करा जाई थाए ए रे अछि शिक्षादान समय बी रे अछि शिक्षादान विषय सी रे अछि न्यूनतम शिक्षण स्तर डी रे अछि शिक्षण उद्देश्य तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताने ऑप्शन ए होछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि शिक्षादान समय नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा जणे आदर्श शिक्षक निम्नोक्त केउठी उपरे अधिक गुरुत्व देबा उचित ए रे अछि उद्देश्य भित्तिक शिक्षादान बी रे अछि कार्य भित्तिक शिक्षादान सी रे अछि शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान डी रे उपरोक्त समस्त तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा प्रथम ऑप्शन टी ठीक अछि द्वितीय ऑप्शन भी ठीक अछि तृतीय ऑप्शन इज बेस्ट आउ जदि हमें फोर ऑप्शन देखिबा ये सबुठारु बेस्ट ता माने उपरोक्त समस्त 24 जदि हमें क्वेश्चन देखिबा कार्य भित्तिक शिक्षादान व्यवस्था रे ए रे अछि शिक्षार्थी सक्रिय अंश ग्रहण करंती बी रे अछि शिक्षण आनंददायक हुए सी रे अछि शिक्षण लक्ष्याभिमुखी हुए डी रे अछि उपरोक्त समस्त प्राय क्वेश्चन पढ़ी सारा परे आपण जानि जाइथिबे यार ऑप्शन टा कोन होबो तेनो ऑप्शन डी होछि हमर सठिक आंसर जाकी उपरोक्त समस्त 25 जदि हमें क्वेश्चन देखिबा व्यक्तिगत तारतम्य होइछि डेस ए रे अछि गुणात्मक ओ परिमाणात्मक बी रे अछि गुणात्मक सी रे अछि परिमाणात्मक डी रे अछि उपरोक्त कोनोसिटी नुहे तेनो चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताहले ए होछि एठी हमर सठिक आंसर जाकी गुणात्मक ओ परिमाणात्मक 26 जदि हमें क्वेश्चन देखिबा जातीय शिक्षा नीति अनुसार न्यूनतम शिक्षण स्तर आभिमुख्य कोन ए रे अछि 100% शिक्षार्थी तांको श्रेणी पई उद्दिष्ट 100% शिक्षण दक्षता हासिल करिवे बी रे अछि 90% शिक्षार्थी तांको श्रेणी पई उद्दिष्ट 90% शिक्षण दक्षता हासिल करिवे सी रे अछि 80% रु 90% शिक्षार्थी तांको श्रेणी पई उद्दिष्ट 80 रु 90% शिक्षण दक्षता हासिल करिवे या डी रे अछि 60 रु 80% शिक्षार्थी 60 रु 80% शिक्षण दक्षता हासिल करिवे तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले ऑप्शन डी होछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि 60 रु 80% शिक्षार्थी तांको शिक्षण रो 60 रु 80% दक्षता हासिल करिवे 27 जदि हमें क्वेश्चन देखिबा वाचनिक दोषयुक्त शिक्षार्थी केउ स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत ए रे अछि मानसिक असुविधा ग्रस्त बी रे अछि शारीरिक असुविधा ग्रस्त सी रे अछि सामाजिक असुविधा ग्रस्त डी रे अछि कोनोसिटी नुहे तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ताले ऑप्शन बी होछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि शारीरिक असुविधा ग्रस्त से माने अटंती 28 जदि हमें क्वेश्चन देखिबा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा केउ श्रेणी रो मूल्यांकन ए रे अछि व्यवस्थान बी रे अछि गठनमूलक सी रे अछि नैदानिक डी रे अछि सामग्रिक तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि हमें देखिबा ऑप्शन डी होछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि सामग्रिक 29 जदि हमें क्वेश्चन देखिबा शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान पद्धति पई केउटी ठीक ए रे अछि शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करंती बी रे अछि शिक्षार्थी मुखस्थ करी शिक्षा लाभ करंती सी रे अछि श्रेणी गृह रे शिक्षकक उपस्थिति अनावश्यक
ଡି ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପୁରାପୁରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ एंड स्ट्रेन बोली कही था। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करी रखिदेबे, नन स्क्रीनशॉट मारी नेबे। ए रे अछि शैशव अवस्था, बी रे अछि आद्य बाल्य अवस्था, सी रे अछि प्राक बाल्य अवस्था, डी रे अछि कैशोर अवस्था। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि कैशोर अवस्था एई समयटिकू आमे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोली कही था। 31 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, अवस्था असंभाळ हेबा अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी को चिन्ह। ए रे अछि 3 पांजुरी जीवा, बी रे अछि दांतरे कुटा देबा, सी रे अछि घर बुड़ी पानी आंठुए, डी रे अछि भेड़ा बुड़ीबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि घर बुड़ी पानी आंठुए। 32 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, मौखिक साक्षात्कार केउ प्रकार परीक्षण। ए रे अछि समन्वय, बी रे अछि उपलब्धि, सी रे अछि प्रवीणता, डी रे अछि पोर्टफोलियो। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा, केउठी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे। ए रे अछि चित्र देखि गप लेखिबा, बी रे अछि गोटिए नामकरण को नेई कविता लेखिबा, सी रे अछि केतोटी असंपर्कित शब्द को नेई अनुचित लेखिबा, डी रे अछि मुखस्थ करिथिबा कविताटी को लेखिबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होछि एठी हमर सठिक आंसर। 34 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, प्रवर्तन रो विपरीत शब्दटी कोन। ए रे अछि आवर्तन, बी रे अछि निवर्तन, सी रे अछि प्रवर्धन, डी रे अछि प्रत्योदन। ताने चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि निवर्तन। 35 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, निम्नलिखित मध्यरु केउठी सादृश्य बोधक अव्यय। ए रे अछि केन्हे, बी रे अछि ओहो, सी रे अछि ढो ढो, डी रे अछि होई। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि केन्हे। जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, वाक्य मध्यरे कोमा ठारू टिकिए अधिक विराम आवश्यकता थिले केउ चिन्ह आमे व्यवहार करू। ए रे अछि उद्धृत, बी रे अछि हाइपेन, सी रे अछि सेमिकोलन, डी रे अछि कोलन। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताने ऑप्शन सी होछि हमर सठिक आंसर, जहा कि सेमिकोलन आमे सेठी व्यवहार करिबा। 37 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, श्रीबंत केउ अर्थरे बंत प्रत्यय व्यवहार करा जायछि। अछि आधिपत्य, जात, भाव। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताने एटा को हम एटा जहा कि अछि। 38 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, निम्नलिखित केउठी शिशु मनरे शिक्षा ग्रहण करिवा पई आग्रह सृष्टि करे नाही। एठी मध्ये आसी नेगेटिव क्वेश्चन पचारछि। ए रे अछि शिक्षक केंद्रिक पंथा, बी रे अछि शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा, सी रे अछि प्रक्रिया भित्तिक पंथा, डी रे अछि कार्य भित्तिक पंथा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि शिक्षक केंद्रिक अटे। 39 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करिवा पई केउठी उपयुक्त नुहे। ए रे अछि प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति करी प्रस्तुत करा जिवो, बी रे अछि प्रश्नर निर्देश गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा रे लेखा जिवो, सी रे अछि प्रश्नर अजथा बागाडंबर न रहिबा, डी रे अछि उत्तर रे प्रत्येक परीक्षक मतामत भिन्न हेबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होछि एठी हमर सठिक आंसर, जहा कि उत्तर रे प्रत्येक परीक्षक मतामत भिन्न हेबा आवश्यक। उच्च प्राथमिक स्तर रे पाठ्यपुस्तक निर्वाचन क्षेत्र रे केउ विषय प्रति प्राधान्य देबा उचित नुहे। एठी मध्ये से नेगेटिव क्वेश्चन पचारछि। ए रे अछि प्रतिकूल विषय वस्तु चयन, बी रे अछि रुचिकर विषय वस्तु चयन, सी रे अछि समस्या
ଓ ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ। ଡି ରେ ଅଛି କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାର ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅପସନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ବି ରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ, ସି ରେ ଅଛି ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ଡି ରେ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଖୀନତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖୀନତା। 42 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ, ବାକ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟି ଡେସ୍ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏ ରେ ଅଛି ବିଭକ୍ତି, ବି ରେ ଅଛି ପଦନ୍ୱୟୀ, ସି ରେ ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ, ଡି ରେ ଅଛି ବିପ୍ ସାର୍ଥକ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବିଭକ୍ତି। 46 ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଗେ ରହି ବିଶେଷଣ ପଦ ପଛରେ ରହିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷଣ ହୁଏ? ଏ ରେ ଅଛି ବିଶେଷଣ, ବି ରେ ଅଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ସି ରେ ଅଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଡି ରେ ଅଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ଏ ରେ ଅଛି ନୀରବ ପଠନ, ବି ରେ ଅଛି ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ସି ରେ ଅଛି ସରବ ପଠନ, ଡି ରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। 52 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଏଠି ବାଛିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ସାଧୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ବି ରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ସି ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ, ଡି ରେ ରହିଛି ଉତ୍ତରଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ରେ ଅଛି ଜିଗିସା, ବି ରେ ଅଛି ଜିଗମିସା, ସି ରେ ଅଛି ଜିଗିସା, ଡି ରେ ଅଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଜିଗିସା। 54 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ? ଏ ରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ବି ରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକାଧିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର, ସି ରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର, ଡି ରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅତି ଜଟିଳ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 55 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ଠିକ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଅପସନଟି ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲିଖନ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ତାପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନ, ତାପରେ ରହିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ଏହି ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ଠିକ ଅଛି। 56 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ କବିତା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ରଚୟିତା କିଏ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବି ରେ ରହିଛି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସି ରେ ରହିଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଡି ରେ ଅଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। 57 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟି ପଢ଼େଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଏ ରେ ରହିଛି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ବି ରେ ଅଛି ସଠିକ ଘର ଭଳି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବି ରେ ଅଛି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା,
ଡି ରେ ରହିଛି ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କବିତାରୁ ଆମେ ପାଇବା। 58 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ରାମ ଚଢୁଥିବା ସାଇକେଲଟି ଭଙ୍ଗା। ଏଠାରେ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏହା କି ପ୍ରକାର ପଦ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ବି ରେ ଅଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ସି ରେ ଅଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। 59 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଅଳିର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଏ ରେ ଅଛି ମଧୁମକ୍ଷୀ, ବି ରେ ଅଛି ଝିଣ୍ଟିକା, ସି ରେ ଅଛି ମାଛି, ଡି ରେ ଅଛି ଭ୍ରମର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଭ୍ରମର। 60 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଶିଶୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିଖେ। ଏ ରେ ରହିଛି ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ଅନୁକରଣ, ଭାବ ଉପଲବ୍ଧି, ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିଛି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 61 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେଜନ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ଅନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ବି ରେ ଅଛି ଇନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ସି ରେ ଅଛି ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, ଡି ରେ ଅଛି ଇନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଇନଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। 62 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଡିକ୍ଟେସନ ଟେଷ୍ଟ ଦ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ଲିସନିଂ, ବି ରେ ଅଛି ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ, ସି ରେ ଅଛି ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଡି ରେ ଅଛି ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଟେସନ କରିଥାଉ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। 63 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ସ୍ପେସିଂ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ ଫର୍ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ, ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ଡି ରେ ଅଛି ଲିସନିଂ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। 69 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ବାଇକର ଟୁକ୍ ଡେସ୍ ୟୁ ଟର୍ନ ଏଟ୍ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଏ ରେ ଅଛି ମେନି, ବି ରେ ଅଛି ଫ୍ୟୁ, ସି ରେ ଅଛି ଏ, ଡି ରେ ଅଛି ଏନ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଏ ୟୁ ଟର୍ନ। 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏ ଅଛି, ବି ଅଛି, ସି ଅଛି ଏବଂ ଡି ଅଛି। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 71 क्वेश्चन ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, he was made dash his remark। ଏ ରେ ଅଛି to withdraw, ବି ରେ ଅଛି withdraw, ସି ରେ ଅଛି to withdrawing, ଡି ରେ ଅଛି withdraw। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, to withdraw ବୋଲି ହବ। 72 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜେକ୍ ଇଜ୍ ମାଇ କାର୍ ରେଡି। ଜେକ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ୱେଟ୍ ଏ ବିଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଟ୍ ଡେସ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଜ୍ ରିପେୟାର୍ଡ, ୱାଜ୍ ରିପେୟାର୍ଡ, ସି ରେ ଅଛି ହେଡ୍ ବିନ୍ ରିପେୟାର୍ଡ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିପେୟାର୍ଡ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିପେୟାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ ୱାର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଡ ଏଜ୍ ଡେସ୍। ए रे अच्छी ऑप्शन बी अच्छी सी अच्छी एवं डी अच्छी तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा नॉर्मली ए हूँ हमर सठिक आंसर 79 जदि आम क्वेश्चन देखा देयर वाज ए मंकी फ्रॉम रिगर हु रोड ऑन ए टाइगर द वर्ड अंडरलाइन इन द फर्स्ट लाइन द टाइगर कैन बी टॉट थ्रू डेस ए रे अच्छी गेस्चर एंड एक्शन बी रे अच्छी सिनोनिम्स सी रे अच्छी एंटोनिम्स डी रे अच्छी गेसिंग द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन डी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँ कि आम गेस करवा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट 8 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा माय ग्रैंडफादर इज वेरी नी
ଡେଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ଇନ୍, ବି ରେ ଅଛି ଟୁ, ସି ରେ ଅଛି ବାଇ, ଡି ରେ ଅଛି ଅନ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅନ୍। 81 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ଟିଚର ଆସ୍କ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ୱାଜ୍ ଦ ନୋଭେଲ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବି ରେ ଅଛି ଦ ନୋଭେଲ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସି ରେ ଅଛି ହ୍ୱେଦର ଦ ନୋଭେଲ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଡି ରେ ଅଛି ହ୍ୱେଦର ୱାଜ୍ ଦ ନୋଭେଲ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ହ୍ୱେଦର ଦ ନୋଭେଲ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। 82 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆଇ ୱିଲ୍ ସି ହାର୍ ଟୁମରୋ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି ବାଇ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କୁକ୍, ବି ରେ ଅଛି ବାଇ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁକ୍, ସି ରେ ଅଛି ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 83 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ରିଡିଂ ଫର୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ can be best achieved in learners। ए रे अछि speak word softly while reading, B रे अछि read silently, C रे अछि run fingers or pencils under the lines, D रे अछि read the text aloud। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होछि एठी हमर सटीक आंसर, जहा कि रीड साइलेंटली। 84 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, नोट टेकिंग हेल्प द लर्नर्स टू डेवलप देयर डेस। ए रे अछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बी रे अछि स्पीकिंग एंड रीडिंग, सी रे अछि लिसनिंग एंड राइटिंग, डी रे अछि रीडिंग एंड राइटिंग। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होछि एठी हमर सटीक आंसर, जहा कि लिसनिंग एंड राइटिंग। 85 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, नॉन डिटेल्ड टेस्ट डेवलप डेस। ए रे अछि इंटेंसिव रीडिंग, बी रे अछि एक्सटेंसिव रीडिंग, सी रे अछि क्यूरिशियल रीडिंग, डी रे अछि स्लो रीडिंग। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होछि एठी हमर सटीक आंसर, जहा कि एक्सटेंसिव रीडिंग। 86 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, टू फॉलो डायरेक्शन गिवन ओरली इज एन एबिलिटी इन डेस। ए रे अछि लिसनिंग, बी रे अछि स्पीकिंग, सी रे अछि रीडिंग, डी रे अछि राइटिंग। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होछि एठी हमर सटीक आंसर, जहा कि लिसनिंग। 87 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, आइडेंटिफाई व्हिच इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। ए रे अछि स्कार्सली ही हैड लेफ्ट फॉर होम व्हेन इट बिगन टू रेन, बी रे अछि ही हैड स्कार्सली लेफ्ट फॉर होम देन इट बिगन टू रेन, सी रे अछि scarcely had he left from home when it began to rain, D रे अछि scarcely he had left for home before it began to rain। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होछि एठी हमर सटीक आंसर। 88 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, इट इज टाइम वी डैश होम। ए रे अछि शुड गो, बी रे अछि मस्ट गो, सी रे अछि वेंट, डी रे अछि विल गो। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होछि एठी हमर सटीक आंसर। 89 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिसेप्टिव स्किल्स। ए रे अछि टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, बी रे अछि टू यूज एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, सी रे अछि टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली, डी रे अछि टू फॉलो वर्बल डायरेक्शन। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होछि एठी हमर सटीक आंसर, जहा कि टू फॉलो द वर्बल डायरेक्शन। 90 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ए रे अछि सेल्फ एक्सप्रेशन, बी रे अछि रेडरेसल ऑफ मेंटल फैटिग्यू, सी रे अछि कमांड ऑफ लैंग्वेज, डी रे अछि रिपिटिशन। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होछि एठी हमर सटीक आंसर। 91 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, केउ मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट। ए रे अछि योजना, बी रे अछि प्रस्तुत करिबा, सी रे अछि चेष्टा करिबा, डी रे अछि मूल्यांकन। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्यरु जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होछि एठी हमर सटीक आंसर, जहा कि मूल्यांकन। 92 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा, मुकुंद देव केउ युद्ध रे परास्त होइतिले। ए रे अछि गोहिरी टिकिरी, बी रे अछि
ମନ୍ଦାରନ, ସି ରେ ଅଛି କଣ୍ଡାଭିଡୁ, ଡି ରେ ଅଛି ଦେବରକୋଣ୍ଡା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଗୋହିରୀ ଟିକିରି। 93 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବି ରେ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ସି ରେ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଡି ରେ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା। 94 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ୍ ଦ ଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏ ରେ ଅଛି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ବି ରେ ଅଛି ଭୋଲ୍ଟାୟାର, ସି ରେ ଅଛି ରୋସ୍, ଡି ରେ ଅଛି କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 95 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏ ରେ ଅଛି କାଭୁର, ବି ରେ ଅଛି ମାଜିନି, ସି ରେ ଅଛି ଗାରିବାଲ୍ଡି, ଡି ରେ ଅଛି ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ମାଜିନି। 96 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସଠିକତା, ବି ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସି ରେ ଅଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଡି ରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି। 97 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଏ ରେ ରହିଛି କୋଇଲା, ବି ରେ ରହିଛି ଖଣିଜ ତୈଳ, ସି ରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ଡି ରେ ରହିଛି ୟୁରାନିୟମ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି କୋଇଲା। 98 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ରହିଛି ବାତାବର୍ତ୍ତ, ବି ରେ ରହିଛି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ, ସି ରେ ରହିଛି ପରିଚଳନ, ଡି ରେ ରହିଛି ପାର୍ବତୀୟ ବାଧା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। 99 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଭୂମି ରୂପ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ରହିଛି ନଦୀ ସୋପାନ, ବି ରେ ରହିଛି ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ସି ରେ ରହିଛି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଡି ରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ନଦୀ ସୋପାନ। 100 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ରେ ରହିଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ମଣ୍ଡଳ, ବି ରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ସି ରେ ରହିଛି ଆୟନୋସ୍ଫିୟର, ଡି ରହିଛି ମେସୋସ୍ଫିୟର। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। 101 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ? ଏ ରେ ରହିଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବି ରେ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ସି ରେ ରହିଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଡି ରେ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। 102 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ? ଏ ରେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ବି ରେ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସି ରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଡି ରେ ରହିଛି ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପ। 103 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ରେ ରହିଛି କଟକ, ବି ରେ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ସି ରେ ରହିଛି ପୁରୀ, ଡି ରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର। 104 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ସମାକ୍ଷୀ ରେଖା ଟଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଏ ରେ ରହିଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, ବି ରେ ରହିଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ରେ ରହିଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡି ରେ ରହିଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି 90 ଡିଗ୍ରୀ। 105 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି ଅଟେ? ଏ ରେ ରହିଛି ବିଷୁବରେଖା ଠାରୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ବି ରେ ରହିଛି ବିଷୁବରେଖା ଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି,
सी रे रही कर्कट क्रांति ठारू मकर क्रांति, डी रे रही कर्कट क्रांति ठारू सुमेरु वृत्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की कर्कट क्रांति ठारू मकर क्रांति। 106 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा प्राथमिक शिक्षार्थी मानक शिक्षणगत दुर्बलता दूर करिवा पई शिक्षक केउ गोटी उपरे गुरुत्व देबे। एरे रहिछि क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम, बी रे रही मुखस्थीकरण, सी रे रही आलोचना और वर्णना, डी रे रही पाठ्यपुस्तक। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम। 107 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउ चित्रकला रे धर्म निगूढ़ भावे विजड़ित थिला। ए रे रही मोगल, बी रे रही राजपूत, सी रे रही पारसिक, डी रे रही तुरानी। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की राजपूत। 108 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा कोन पई निम्नोक्त प्रजत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद। ए रे रही तथ्य संग्रह करिया पई, बी रे रही पाठ मने रखिया पई, सी रे रही अनुसिद्धांत रे पहुंचिबा पई, डी रे रही कौशल हासिल करिबा पई। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की पाठ मने रखिबा पई। 109 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा बंधनी मध्य दिया हिथिबा प्रश्नटी केउ उद्देश्य भित्तिक से हमको पचारछि। चंद्र जदि पृथ्वी चतुर्पार्श्व परिक्रमण करियाकू 30 दिन समय निये तेबे दुईटी क्रमागत गुरु जुआर मध्य समय व्यवधान केते हबो से हमको पचारछि। ए रे रही स्मरण भित्तिक, बी रे रही निर्वाचन भित्तिक, सी रे रही बोध भित्तिक या डी रे रही कौशल भित्तिक। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की बोध भित्तिक अटे। 10 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउ नदी उपरे डुडुमा जलप्रपात अवस्थित। ए रे रही कोलाब, बी रे रही माछकुंड, सी रे रही नागावली, डी रे रही वंशधारा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होचे एठी हमर सटीक आंसर। 11 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि निम्नोक्त केउ अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। ए रे रही शिक्षा पर्यटन, बी रे रही शिक्षा प्रदर्शनी, सी रे रही क्षेत्र भ्रमण, डी रे रही परिभ्रमण। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन बी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की शिक्षा प्रदर्शनी। 12 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउ नदी रे रेंगाली डैम निर्मित होईछि। ए रे रही साळंदी, बी रे रही कोलाब, सी रे रही बैतरणी, डी रे रही ब्राह्मणी। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन डी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की ब्राह्मणी। 13 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त केउठी दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडलर विस्तृति अटे। ए रे रही मकर क्रांतिरु सुमेरु वृत्त, बी रे रही विश्व वृत्तरु सुमेरु वृत्त, सी रे रही विश्व वृत्तरु कर्कट क्रांति, डी रे रही कर्कट क्रांतिरु सुमेरु वृत्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की मकर क्रांति ठारू कुमेरु वृत्त। 114 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा शिवाजी उत्सव पालन मूल तिलकंकर केउ उद्देश्य निहित थिला। ए रे रही मरहटा गौरव प्रचार, बी रे रही हिंदू विचार प्रकाश, सी रे रही जातीयता विकास, डी रे रही विदेशी प्रति घृणा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन सी होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की जातीयता विकास। 15 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउठी सामाजिक विज्ञान शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। एठी मध्ये नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि। ए रे रही शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करिवे, बी रे रही भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय रे शिक्षार्थी माने जानिवे, सी रे रही अर्थनैतिक क्षेत्र रे विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने अवगत हेबे, या डी रे रही परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समयोजित हेबार उपाय अवलंबन करिवे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ऑप्शन ए होचे एठी हमर सटीक आंसर जहाँ की शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक मानकर जो धारा रहिछि ताहा अनुसरण करिवे। 16 नंबर जदि आमे क्वेश्चन देखिबा डेल को अभिज्ञता शंकुर उपरु तळ आडकू केउ क्रम रे ठीक। ए रहिछि दृश्य संकेत, मौखिक संकेत,
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ଥିର ଛବି ଏହିପରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଏ ବି ସି ଡି ଅପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୌଖିକ ସଂକେତ ଦେବା, ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ଦେବା, ତାପରେ ରହିଲା ସ୍ଥିର ଛବି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ଠିକ ଅଛି। 117 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦେଶଠାରୁ ନେତାଜୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଣ୍ଡାମାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏ ରେ ରହିଛି ଜାପାନ, ବି ରେ ରହିଛି ଜର୍ମାନୀ, ସି ରେ ରହିଛି ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ଡି ରେ ରହିଛି ଇଟାଲୀ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଜାପାନ। 118 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର ଜଣେ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ? ଏ ରେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବି ରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟପାଳ, ସି ରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି ରେ ରହିଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 119 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦୈନିକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବି ରେ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ସି ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ଡି ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। 120 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ? ଏ ରେ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବି ରେ ରହିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ସି ରେ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଡି ରେ ରହିଛି ବଂଶଧାରା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା। 121 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏ ରେ ରହିଛି ଗୁଲ, ବି ରେ ରହିଛି ଖାଡିନ, ସି ରେ ରହିଛି ଜୋହାତ, ଡି ରେ ରହିଛି ଟନକା। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଗୁଲ। 122 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେତେକ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ତଥା ଅଳ୍ପ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ଏ ରେ ରହିଛି ଲିଥୋଜୋଲିକ, ବି ରେ ରହିଛି ପେଡାଲଫୋର, ସି ରେ ରହିଛି ପେଡୋକାଲ, ଡି ରେ ରହିଛି ରୋଗାଲିଥ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପେଡାଲଫୋର। 123 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପରିଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଠି ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଏଥି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି, ବି ରେ ରହିଛି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ, ସି ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରିସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ରହିଛି ଉତ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ। 124 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ବି ରେ ରହିଛି ସାଧାରଣ, ସି ରେ ରହିଛି ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆଦ, ଡି ରେ ରହିଛି ମନ୍ଥର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। 125 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କରାଯାଇପାରିବ? ଏ ରେ ରହିଛି 71, ବି ରେ ରହିଛି 72, ସି ରେ ରହିଛି 73 ଏବଂ ଡି ରେ ରହିଛି 74। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି 71। 126 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କଲା? ଏ ରେ ରହିଛି 1815, ବି ରେ ରହିଛି 1830, ସି ରେ ରହିଛି 1838 ଏବଂ ଡି ରେ ରହିଛି 1848। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି 1830। 127 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କାଶିଆଗଡ଼ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏ ରେ ରହିଛି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ବି ରେ ରହିଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟ, ସି ରେ ରହିଛି
ନରସିଂହଦେବ, ଡି ରେ ରହିଛି ଯଜାତି କେଶରୀ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 128 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ରହିଛି ଧର୍ମ ପିଟକ, ବି ରେ ରହିଛି ବିନୟ ପିଟକ, ସି ରେ ରହିଛି ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ, ଡି ରେ ରହିଛି ଅଗମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅଗମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। 129 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରାଏ? ଏ ରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା, ବି ରେ ରହିଛି ଉପଯୋଗିତା, ସି ରେ ରହିଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ଡି ରେ ରହିଛି ବୈଧତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା। 130 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି କେଉଁଠି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ରେ ରହିଛି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ସହ ଲବି, ବି ରେ ରହିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଚାର, ସି ରେ ରହିଛି ଜନମତ ଗଠନ ଏବଂ ଡି ରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ସହିତ ଲବି। 31 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ମାନକୀକରଣର କେଉଁ ସୋପାନଟି ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜଡ଼ିତ? ଏ ରେ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବି ରେ ରହିଛି ଯୋଜନା, ସି ରେ ରହିଛି ଜଟିଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଡି ରେ ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଜଟିଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ। 132 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ରହିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ବି ରେ ରହିଛି ବିଷୟର ସ୍ୱରୂପ, ସି ରେ ରହିଛି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଡି ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। 133 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଠିକ ରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ? ଏ ରେ ରହିଛି ଫ୍ୟାକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ ଆରବ ସାଗର, ବି ରେ ରହିଛି କାନାରୀ ସ୍ରୋତ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ସି ରେ ରହିଛି ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଡି ରେ ରହିଛି ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। 134 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ସଂକେତ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ଏଭଳି ଚାରୋଟି ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଏଇ ରକେଟ ଟାଇପର ବା ଏରୋପ୍ଲେନ ଟାଇପର ଚିହ୍ନଟି ଅଛି। 135 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ନଥିଲା? ଏ ରେ ରହିଛି ଜର୍ମାନୀ, ବି ରେ ରହିଛି ଇଟାଲୀ, ସି ରେ ରହିଛି ଗ୍ରୀସ୍, ଡି ରେ ରହିଛି ସ୍ପେନ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଗ୍ରୀସ୍ କି ତାହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇନଥିଲା। 136 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟାନିକା ଭାଷାକୋଷ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ବିଷୟଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ରେ ରହିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ବି ରେ ରହିଛି ଭୂଗୋଳ, ସି ରେ ରହିଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଡି ରେ ରହିଛି ପଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ପଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। 137 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏ ରେ ରହିଛି 14 ଏପ୍ରିଲ 1857, ବି ରେ ରହିଛି 10 ମେ 1857, ସି ରେ ରହିଛି 16 ଅକ୍ଟୋବର 1857, या ଡି ରେ ରହିଛି 5 ଏପ୍ରିଲ 1857। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ପି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି 10 ମେ 1857 ରେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 138 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବିଲାତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ରେ ରହିଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773, ବି ରେ ରହିଛି ପିଡ୍କ ଭାରତ ଆଇନ 1784, ସି ରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892, या ଡି ରେ ରହିଛି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ 1 ଇଜ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773।
139 जदि आम क्वेश्चन देखा मानचित्र रे जनबसति केउ रंग द्वारा दर्शा जाई थाए तेणु ये जो कलर वाइज जो आम सब मैप रे आम यूटिलाइज करथाउ गोटे क्वेश्चन कंपलसरी आसीबो ए रे रहिछि लाल बी रे रहिछि हळदिया सी रे रहिछि सबुज डी रे रहिछि माटिया तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि लाल रंग दि जाई थाए 140 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा ओडिशार मुख्यतः स्थान गुड़िक मध्य केउठारे वार्षिक ताप व्यवधान सर्वाधिक ए रही भद्रक बी रही झारसुगुड़ा सी रही फुलबाणी डी रही गोपालपुर तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि झारसुगुड़ा 141 जदि आम क्वेश्चन देखा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सी कुछ मेंटल स्तर जो रही तार घनत्व के से आमको पचार 2.75 रु 2.9 या 3.1 रु 5.0 सी रही 4.75 रु 7.5 या डी रही 5.1 रु 13.0 तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा तार ऑप्शन बी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि 3.1 रु 5.0 142 जदि आम क्वेश्चन देखा केउठी एक अजैविक अवक्षिप्त शिला ए रही चूनपत्थर बी रही बालुका प्रस्तर सी रही प्रबाला प्रस्तर डी रही चक तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि बालुका स्तर यह एक अजैविक अवक्षिप्त शिला 143 जदि आम क्वेश्चन देखा मालिकाना दृष्टि निम्नोक्त केउं संबड़टी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ए रही घरबाड़ी बी रही श्मशान सी रही चारणभूमि डी रही खेल पड़िया तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि घरबाड़ी यह निजस्व थाए 144 जदि आम क्वेश्चन देखा सामाजिक पाठ शिक्षादान रे केउं पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाय ए रही सर्वेक्षण बी रही परिभ्रमण सी रही आलोचना डी रही गल्प कथन तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि परिभ्रमण 145 जदि आम क्वेश्चन देखा खारवेलଙ୍କ राजत्वर विसिद विवरणी केउं शिलारे बा शिलालेखन रु देखा आमको बा जाना आमको मिलता है ए रही रानी गुंफा बी रही व्याघ्र गुंफा सी रही हाथी गुंफा या डी रही भल्लुक गुंफा तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन सी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि हाथी गुंफारू ताहा देखापी मिलता है 146 जदि आम क्वेश्चन देखा केतेतम संविधान संशोधन अनुଯାयी 06 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा पाई व्यवस्था कराई 85 तम 86 तम 87 या 88 तम तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि 86 तम संविधान संशोधन वाइज आम 6 रु 14 इयर्स जो सब पिला से मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दिजार व्यवस्था कराई 147 जदि आम क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य केउठी प्राथमिक स्तर में इतिहास शिक्षादान निमंते अधिक उपयोगी पद्धति ए रही गल्प कथन बी रही समस्या समाधान सी रही प्रदर्शन डी रही आलोचना और वर्णना तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन ए हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि गल्प कथन 148 जदि आम क्वेश्चन देखा राजस्थान रे मरुभूमि सृष्टिर कारण कौन ए रही तापमात्रा वृद्धि बी रही अनिश्चित वृष्टिपात सी रही तापमात्रा ठारू हठात परिवर्तन बा तापमात्रार हठात परिवर्तन डी रही आरवली पर्वत श्रेणीर उत्तर दक्षिण विस्तृत तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन डी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि आरवली पर्वत श्रेणीर उत्तर दक्षिण अवस्थित 149 जदि आम क्वेश्चन देखा जो कोणार्क जो सूर्य मंदिर रही पुरीर जगन्नाथ मंदिर केउं राजवंशर स्थापित्य ए रही सोम बी रही भंज सी रही गंग या डी रही सूर्यवंश तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन सी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि गंगवंश यह स्थापित करते 150 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा बंगर चिरस्थायी बंदोबस्त नीति किए लागू करते ए रही लॉर्ड डेलहाउसी बी रही लॉर्ड कॉर्नवालिस सी रही लॉर्ड हेंटिस डी रही लॉर्ड कर्जन तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन बी हूँ हमर सठिक आंसर जहाँकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगरे चिरस्थायी बंदोबस्त नीति लागू करते
ये थिला हमर वीडियो रो ऑल डिटेल प्राय आशा करी सब आपण बुझी जाइथिबे आ डिस्क्रिप्शन रे जेउ सब लिंक दिया होची से मोर रे क्लिक कला परे आपण सब डिटेल जानि परिबे एवं से विषय रे मध्य सब इन्फॉर्मेशन पाई परिबे आ वीडियो जदि आपन पसंद लागिछि त आपण लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग।